Hawa watoto wa siku hizi wana tabia mbaya sana. Maneno haya sio mageni kwetu. Wakati ambapo tunapoangalia watoto wetu, tunapoangalia vijana wetu na kunyosha kidole chetu kwao, tunapaswa kwanza tujiangalie kutoka ndani, tabia zetu. Wakati wewe unapo kataa kufuata sheria barabarani, wakati ambapo wewe uko katika gari lako na unachukua simu na unadanganya mtu niko hapa, unamwambia niko hapa stage, whereas hata hujatoka nyumbani. Wakati ambapo wewe unafanya tabia za kutumia madawa ya kulevya aina yoyote ile, sigara, pombe, mambo ya aina hiyo, na wewe huoni kama hiyo ni shida. Lakini ambapo watoto wetu wanapopatwa na hayo maneno, tunaanza kusema ya kwamba hawa watoto hawakusikiza, hawa watoto wana tabia mbaya, watoto wa siku hizi. Kwa hivyo sisi watu wazima na hasa sisi wazazi ni vizuri tujiangalie kutoka ndani na kujiuliza, je, tabia zile ambazo mimi ninazozifanya, je, ni tabia ambazo ningependa watoto wangu waziige? Isiwe kesho ambapo watoto wetu wanapoingia katika shida, tunaangalia watoto wetu na kunyosha kidole na kusema watoto wetu wana tabia mbaya. Lakini tabia hizo mbaya wakati mwingi zinatoka kwetu sisi wenyewe kama wazazi. Kwa hivyo tujiangalie kutoka ndani kwenda nje, si kuangalia watoto wetu na kunyosha kidole na kusema wao ndio wana shida kubwa, ilhali sisi ndio wenye shida. Hayo ni maoni yangu. Mimi naitwa Musa wa Laikipia.